studying about manna. கடந்த வாரம் நாம் மன்னாவை குறித்து படிக்க ஆரம்பித்தோம். గత వారంలో మన మన్నాను గురించి నేర్చుకుంటూ ఆరంభించితిమి. Today, God willing, little more we will study about manna that God gave in the wilderness. தேவனுக்கு சித்தமானால் இன்று தேவன் வனாந்திரத்திலே அவர்களுக்கு தந்ததான மன்னாவை குறித்து இன்னும் சற்று ஆழமாக படிப்போம். నేడు మనం దేవుని యొక్క చిత్తమైతే అరణ్యములో ప్రభు వారికి అనుగ్రహించినటువంటి మన్నాను గురించి కొంచెం లోతుగా మనం ధ్యానించదము. So we studied last week 3 types of manna. கடந்த வாரம் 3 விதமான மன்னாவை குறித்து நாம் கற்றோம். గత వారంలో 3 విధమైనటువంటి మన్నాలను గురించి మనం నేర్చుకుంటుమి. Daily manna and for the weekend Sabbath double manna, then in the most holy place that hidden manna in the golden pot. அன்னுதினமும் அவர்களுக்கு வருஷிக்கப்பட்ட மன்னா, வார கடைசியில் ரெட்டிப்பாக அவர்களுக்கு கொடுக்கப்பட்டதான மன்னா, மூன்றாவதாக மகா பரிசுத்த ஸ்தலத்தில் பொற்பாத்திரத்தில் மறைத்து வைக்கப்பட்டதான మన్నా. మొట్టమొదటిగా ప్రతిదినము వారికి అనుగ్రహించబడినటువంటి మన్నా, రెండవదిగా వారం యొక్క చివరిలో రెండంతలుగా వారికి అనుగ్రహించబడినటువంటి మన్నా, మూడవది అతి పరిశుద్ధమైన స్థలంలో దాచబడి బంగారు పాత్రలో ఉంచబడినటువంటి మన్నా. So last week what was the meaning I mentioned about manna? What did I say? Manna ku karuthu enna sonna? Because there are so many meanings, so I don't remember what did I say? Grace. So and that means grace for everyday needs. For the weekend we need special grace. And then the hidden manna that is eternal, a grace that will be forever for us. கடந்த முறை மன்னா என்றால் கிருபை என்று அர்த்தம் கொள்கிறது என்று நாம் படித்தோம். ஒவ்வொரு நாளும் நமக்கு அளிக்கப்படுகிற கிருபை நமக்கு அவசியம். வார கடைசியில் ரெட்டிப்பாக நமக்கு கொடுக்கப்படுகிறதான கிருபை தேவை. கடைசியாக என்றென்றும் நமக்கு நித்தியமாக அருளப்படும் கிருபையும் நமக்கு அவசியம் என்று நாம் சிந்தித்தோம். ఈ యొక్క మన్నా అనగా కృప అని చెప్పి మనం గత వారం చూచితిమి. ప్రతిదినం కూడా మన యొక్క అవసరతలకు కృప ఆవశ్యకము. వారం యొక్క చివరిలో మనకు రెండంతలైనటువంటి కృప అవశ్యము. నిత్యానిత్యముగా మనకు ఉంచబడినటువంటి ఆ కృపను మనం పొందుకొనుట ఆవశ్యకము. Manna has so many meanings according to the context, and the spirit guides, different meanings are there. நாம் படிக்கிறதான அந்த விஷயத்தை பொறுத்து கர்த்தருடைய ஆவியான நடத்துகிற பிரகாரமாக மன்னா என்கிறதான அந்த பதத்திற்கு எத்தனையோ விதமான அர்த்தங்கள் கொடுக்கப்படலாம். మనం తీసుకున్నటువంటి విషయమును బట్టి దేవుని యొక్క ఆత్మ యొక్క నడిపింపు ప్రకారము మన్నాకు మనం పలు విధమైనటువంటి అర్థములను ఇవ్వవచ్చును. But last week we studied the manna in the golden pot is very special. கடந்த முறை பொற்பாத்திரத்தில் வைக்கப்பட்டதான மன்னா மிகவும் விசேஷமானது என்று நாம் தியானித்தோம். అయితే గత వారంలో బంగారు పాత్రలో ఉంచబడినటువంటి మన్నా చాలా విశేషమైనదని నేర్చుకుంటుమి. It is protected with the 3 golden coverings. அது 3 விதமான பொன் தகடுகளால் மூடப்பட்டு పాదుగాకపడిగిరదు. అది 3 విధమైనటువంటి బంగారు కప్పుల చేత అది కప్పబడి కాపాడబడుచున్నది. First, the golden pot itself is a golden covering. முதலாவதாக அந்த பொற்பாத்திரமே அதுக்கு ஒரு பொன்னால் செய்யப்பட்டதான மூடி போல பாதுகாப்பாக அளிக்கப்படுகிறது. మొట్టమొదటిగా యొక్క బంగారు పాత్రయే దానికి బంగారు కప్పు వంటిది. And this ark has got inside a covering and outside another covering, both of gold. இந்த உடன்படிக்கை பெட்டிக்கு உள்ளாக ஒரு மூடி உண்டு, அடுத்ததாக வெளிப்புறமாகவும் அதற்கு ஒரு மூடி கொடுக்கப்பட்டுள்ளது. இரண்டுமே பசும்பொன்னால் செய்யப்பட்டவை. ఈ యొక్క మందసమునకు లోపల ఒక కప్పు ఉన్నది, వెలుపట ఒక కప్పు ఉన్నది. రెండు కూడా మేలిం బంగారంతో చేయబడి ఉన్నవి. Anybody remembers what was the meaning that I mentioned last Wednesday about the golden pot? கடந்த புதன்கிழமை அன்று இந்த பொற்பாத்திரத்தை குறித்து நான் சொல்லும்போது அதன் அர்த்தம் என்ன என்று சொன்னேன் என்பது யாருக்காவது ஞாபகம் இருக்கிறதா? బంగారు పాత్రను గురించి చెప్పినప్పుడు దానికి అర్థం ఎవరికైనా జ్ఞాపకం ఉన్నదా? Pure mind. சுத்தமான மனது, పవిత్రమైన మనస్సు. So there is a special grace that will remain forever if we keep our minds pure as gold. நாம் நம்முடைய மனதை பொன்னை போல சுத்தமாக தூய்மையாக பாதுகாத்துக் கொள்வோம் என்றால் நமக்கு எப்பொழுதும் நித்தியமாக நம்மோடு கூட நிலைத்திருக்கக்கூடியதான ஒரு விசேஷமான கிருபை அளிக்கப்படுகிறது என்று நாம் கற்றோம். కావున మన యొక్క మనసును ఎల్లప్పుడూ మనం పవిత్రంగా కాపాడుకొనినప్పుడు
నిత్యంగా మనలో నిలిచి ఉండినటువంటి ఆ యొక్క కృపను మనం పొందుకొని దాన్ని కాపాడుకొనగలము. All other manna was only for 1 day or for 2 days, that's all. மற்ற எல்லா விதமான மன்னாவும் ஒரு 2 நாட்களுக்கு மாத்திரமே அளிக்கப்பட்டன, அவ்வளவுதான். మిగిలినటువంటి మన్నా అంతయు ఒక దినమునకో 2 దినములకో మాత్రమే. But this manna is for every day's needs, all the days of our life. ஆனால் இந்த மன்னா அது ஒவ்வொரு நாளும் நம்முடைய ஜீவிய நாட்கள் எல்லாம் என்றென்றுமாக நமக்கு கொடுக்கப்படுகிற மன்னாவாகும். అయితే ఈ యొక్క మన్నా ప్రతి దినం కూడా మన యొక్క జీవిత కాలం అంతటికి చాలినటువంటి మన్నా. So it can be called hidden manna because it is hidden right inside the ark. ஆகையால் இது மறைக்கப்பட்ட மன்னா என்று இதை நாம் அழைக்கலாம். காரணம் இது உடன்படிக்கை பெட்டிக்குள்ளாக வைத்து மறைக்கப்பட்டுள்ளது. దీనిని మనము మరుగై ఉన్నటువంటి మన్నా అని చెప్పవచ్చును. ఎందుకనగా మందసం లోపల అది ఉంచబడి మరుగై ఉన్నది. No human being can see this manna. எந்த மனுஷனாலும் இந்த மன்னாவை காண முடியாது. ఏ మనుషుడు కూడా ఈ యొక్క మన్నాను చూడలేడు. Even the high priest once a year, when he goes to the most holy place, there also he cannot see this hidden manna kept right inside this ark and covered. பிரதான ஆசாரியனும் கூட வருஷத்துக்கு ஒரு முறை மகா பரிசுத்த ஸ்தலத்திற்குள் பிரவேசிக்கும் போது பொற்பாத்திரத்தில் வைக்கப்பட்ட உடன்படிக்கை பெட்டிக்குள்ளாக வைத்து மறைக்கப்பட்டிருக்கிறதான இந்த மன்னாவை அவனும் கூட பார்க்க முடியாது. ప్రధాన యాజకుడు సంవత్సరంకు ఒకసారి అతి పరిశుద్ధ స్థలంలోనికి ప్రవేశించినప్పుడు ఈ యొక్క బంగారు పాత్ర నిబంధన మందసంలో ఉంచబడి పై మూత వేయబడి ఉండగా అతడు కూడా ఈ యొక్క మన్నాను చూడలేడు. So there is an unseen manna. Who will get it? ஆகவே காணப்படாததான ஒரு மன்னா உண்டு, அதை யார் பெற்றுக்கொள்ள முடியும்? కావున అదృశ్యమైనటువంటి ఒక మన్నా ఉన్నది, దాన్ని ఎవరు పొందగలరు? Revelation 2:17. வெளிப்படுத்தின விசேஷம் 2ஆம் அதிகாரம் 17ஆம் வசனம். ప్రకటన గ్రంథము 2వ అధ్యాయము 17వ వాక్యము. ஆவியானவர் சபைகளுக்கு சொல்லுகிறதை காதுள்ளவன் கேட்க கடவன். ஜெயம் கொள்கிறவனுக்கு நான் மறைவான மன்னாவை புசிக்க கொடுத்து அவனுக்கு வெண்மையான குறிக்கல்லையும் அந்த கல்லின் மேல் எழுதப்பட்டதும் அதை பெறுகிறவனே அன்றி வேறொருவனும் அறியக்கூடாதுமாக்கிய புதிய நாமத்தையும் கொடுப்பேன் என்று எழுது. He that hath an ear, let him hear what the Spirit saith unto the churches. To him that overcometh will I give to eat of the hidden manna, and will give him a white stone, and in the stone a new name written, which no man knoweth, saving he that receiveth it. To him that overcometh will I give to eat of the hidden manna. ஜெயம் கொள்ளுகிறவனுக்கு நான் மறைவான மன்னாவை புசிக்க கொடுப்பேன். జయించు వానిని మరుగయున్న మన్నను భుజింపనిత్తును. So, for those who live an overcoming life, God promises in this New Testament a hidden manna. ஆகவே இந்த புதிய ஏற்பாட்டு காலத்தில் ஜெயம் கொள்ளுகிறவர்களுக்கு தேவன் மறைவான மன்னாவை கொடுப்பேன் என்று சொல்லி வாக்களிக்கிறார். కావున క్రొత్త నిబంధన యందు జయించు జీవితం చేయవారికి మరుగైనటువంటి మన్నానిత్తునని ప్రభువు వాగ్దానం చేయుచున్నాడు. In the Bible there is a principle, unseen things are eternal. வேதாகமத்திலே இப்படி ஒரு கொள்கை உண்டு, அதர்சனமான காணப்படாத காரியங்கள் எல்லாம் நித்தியமானவை. వాక్యమందు ఇటువంటి ఒక నియమం కలదు, అదృశ్యమైనవి నిత్యములు. Read 2 Corinthians 4:18. 2 కొరింథీయులు 4ఆம் அதிகாரம் 18ஆம் வசனம். 2వ కొరింథీ 4వ అధ్యాయము 18వ వాక్యము. ஏனெனில் காணப்படுகிறவைகள் அநித்தியமானவைகள், காணப்படாதவைகளோ நித்தியமானவைகள். For the things which are seen are temporal, but the things which are not seen are eternal. So, things which are seen are temporal, things which are not seen are eternal. ஆகையால் காணப்படுகிறவைகள் அநித்தியமானவைகள், காணப்படாதவைகளோ நித்தியமானவைகள். ఏలయనగా దృశ్యమైనవి అనిత్యములు, అదృశ్యమైనవి నిత్యములు. Heaven is eternal because it's not seen. பரலோகம் நித்தியமானது, ஏனென்றால் அது காணப்படாது. పరలోకము నిత్యమైనది, ఎందుకనగా అది మనకు అదృశ్యమైనది. The earth is temporal because it is seen. பூமி அநித்தியமானது, ஏனென்றால் அது காணப்படக்கூடிய ஒன்று. భూమి అనిత్యమైనది, ఎందుకనగా అది దృశ్యమైనది. Hell is it eternal or temporal? Naragam, நரகமானது நித்தியமானதா அநித்தியமானதா? నరకము నిత్యమైనదా అనిత్యమైనదా? சொல்லுங்க. நித்தியம். எதுனால் நித்தியம்?
കാണപ്പെടാത്തത് இல்லையா? So your body, is it eternal or temporal? ஆகவே உங்களுடைய சரீரம் நித்தியமானதா அனித்தியமானதா? మీ యొక్క శరీరము నిత్యమైనదా లేక అనిత్యమైనదా? Temporal. அது అనిత్యமானது. Why? నిత్యమైనది. Why? ஏன்? ఎందుకు? Why? It is seen. ஏனென்றால் அது காணப்படக்கூடியது. అది దృశ్యంగా ఉన్నది, చూడగలిగినది. Your soul, is it eternal or temporal? உங்களுடைய ஆத்துமா நித்தியமானதா அனித்தியமானதா? మీ ప్రాణము నిత్యమైనదా లేక అనిత్యమైనదా? Why it is eternal? ஏன் ஆத்மா நித்தியமானது? ఎందుకొరకు ప్రాణం నిత్యమైనది? Because not seen. ஏனென்றால் அது காணப்பட முடியாது. అది అదృశ్యమైనది. So anything that is seen, see this mic, it is seen, it's temporary. இப்பொழுது இந்த மைக்கை பார்க்கிறோம், அது நம்மால் காண முடிகிறது, அது అనిత్యமானது. ఉదాహరణగా మైక్ చూస్తున్నాము, అలాగే మనం చూచినదంతయు కూడా అనిత్యమైనది. What a tremendous truth it is. இது எவ்வளவு ஆழ்ந்த ஒரு சத்தியமாய் காணப்படுகிறது. ఇది ఎంత గూఢమైనటువంటి సత్యము. My voice, I ask you, it's a confusing question. My voice, is it eternal or temporal? இப்பொழுது என்னுடைய சத்தத்தை குறித்து கேட்கிறேன். என்னுடைய சத்தம் நித்தியமானதா அனித்தியமானதா? నా స్వరం మీరు వినుచున్నారు, నా స్వరము నిత్యమైనదా అనిత్యమైనదా? Eternal. Why? சத்தம் நித்தியமானது. ஏன்? స్వరము నిత్యమైనది. ఎందుకు? Why? You don't see it. அதை நீங்கள் பார்ப்பதில்லை. అది మీరు చూచటలేదు. Now recently the scientists are experimenting, they want to make a new invention. இப்பொழுது சமீப காலத்தில் விஞ்ஞானிகள் எல்லாம் சேர்ந்து ஒரு புது காரியத்தை கண்டுபிடிக்க பிரயாசப்படுகிறார்கள். ఇప్పుడు సమీపంలో విజ్ఞానులందరూ కలిసి ఒక నూతనమైన కార్యం కనుగొనుచున్నారు. They found out all man has spoken, even from Adam what spoken, they are already in the sound waves. One day they will be extricate and put in record. One day you will hear, this is Adam speaking. How would you like it? ஆதாம் முதல் கொண்டு இந்த உலகத்தில் தோன்றியதான அத்தனை மனுஷர்களுடைய எல்லா சத்தங்களும் காற்றில் அலைகளாக உள்ளதாம். அவைகளெல்லாம் எடுத்து ஒரு ரெக்கார்டில் பதிவு செய்வது போல எல்லாம் பதிவு செய்யப்பட்டு கடைசியில் அவை மறுபடியுமாக நமக்காக போடப்படும். அப்பொழுது இந்த குறிப்பிட்ட ஆளுடைய சத்தம் எது என்று சொல்லப்படும் போது உங்களுக்கு எப்படி இருக்கும்? ఉదాహరణగా మనం చూసినప్పుడు ఆదాము నుండి మాట్లాడినటువంటి వారి యొక్క స్వరమనియు గాలిలో ఉన్నటువంటి అలల్లో అవి కలిసిపోయినవి. ఒక దినమున ఇవన్నీ కూడా రికార్డ్ చేయబడి దాన్ని మనం వినినప్పుడు ఇది పలాని వారి యొక్క స్వరము లేక ఆదాము యొక్క స్వరం అని చెప్పినప్పుడు మనకి ఎంత వింతగా ఉండును. I understand scientists are working already. 2000 years ago, whatever Jesus spoke, they are in the sound waves. They wanted to extricate it and record it. 2000 வருடங்களுக்கு முன்பாக கர்த்தராகிய இயேசு என்னென்ன வார்த்தைகளை உரைத்தாரோ அவ்வளவு வார்த்தைகளும் அவருடைய சத்தமும் காற்றில் ஓசையின் அலைகளாக காணப்படுகின்றன. இப்பொழுது விஞ்ஞானிகள் அவைகளெல்லாம் ஒன்றாக சேர்த்து எடுத்து அதை பதிவு செய்ய பிரயாசப்படுகிறார்கள். 2000 సంవత్సరం ముందుగా ప్రభువైన యేసుక్రీస్తు ఏమైతే మాట్లాడి ఉన్నారో ఆయన యొక్క స్వరం అంతా కూడా గాలిలో అది కలిసిపోయినది. కావున వారంతా కూడా తీసుకొని మరల మనకు వినిపింపజేయగోరుచున్నారు. So what a blessed truth it is. That which is seen is temporal and that which is not seen is eternal. ஆகையால் காணப்படுகிறவைகள் அனித்தியமானவைகள், காணப்படாதவைகளும் நித்தியமானவைகள் என்று சொல்வது எவ்வளவு ஆழ்ந்த ஒரு பெரிய சத்தியமாய் காணப்படுகிறது. కావున దృశ్యమైనవి అనిత్యములు, అదృశ్యమైనవి నిత్యములని చెప్పినప్పుడు అదెంత లోతైన సత్యమైనది. So therefore we servants of God should live a hidden life in Christ. ஆகையால் கர்த்தருடைய ஊழியக்காரராய் இருக்கிறதான நாம் கிறிஸ்துவுக்குள்ளே மறைக்கப்பட்டதான ஒரு ஜீவியம் செய்ய வேண்டும். కావున దైవ సేవకులమైన మనము క్రీస్తునందు మరుగై దాచబడిన జీవితం మనం చేయవలెను. We should not desire our name and fame, greatness to be known, seen by others. நாம் நம்முடைய பெயரையோ புகழ்ச்சியையோ கீர்த்தியையோ மற்றவர்கள் நம்மை காண வேண்டும், குறித்து அறிந்து கொள்ள வேண்டும் என்கிறதான இந்த காரியங்கள் ஒன்றையும் நம்முடைய இருதயத்தில் வாஞ்சிக்க கூடாது. కావున మనకు పేరు, మనకు ప్రసిద్ధి, మన కీర్తి, ఇతరులు మనల్ని గురించి బాగా తెలుసుకొని పరిచయం కావాలని చెప్పినటువంటి కోరికలు మనకు ఉండకూడదు. If we live a hidden life,
unseen life, and it will be an eternal beauty and glory. நாம் காணப்படாததான மறைக்கப்பட்டதான ஒரு ஜீவியம் செய்வோம் என்றால் அது நித்திய காலமாக நமக்கு மகிமையாக ஒரு சிறந்த அழகாக మారివిடும். కావున మనము అదృశ్యమైనటువంటి మరుగైన జీవితం మనం చేసినట్లయితే నిత్యముగా అది మనకు ఒక మహిమకరంగాను సౌందర్యంగాను ఉండును. So don't desire to become a convention preacher or a great singer known by others, seen by all others. We must be hidden in Christ. ஆகையால் பெரிய கன்வென்ஷன் பிரசங்கியாக மாற வேண்டும் அல்லது ஒரு பெரிய பாட்டுக்காரராக வேண்டும் என்று சொல்லி மற்றவர்கள் காண வேண்டும் என அறிய வேண்டும் என்று நாம் விரும்பாமல் கர்த்தருக்குள் மறைக்கப்பட்டவர்களாக இருக்கவே பிரயாசப்பட வேண்டும். కావున మనమందరము గొప్ప కన్వెన్షన్ ప్రసంగికులంగానో లేక బాగా పాట పాడినటువంటి గాయకులంగానో మారవాలని చెప్పి ఆశించవద్దు. క్రీస్తునందు మరుగైనటువంటి జీవితం మనం చేసేదము. Now let us learn few beautiful truths about manna. இப்பொழுது மன்னாவை குறித்து மிகவும் அழகான சத்தியங்களை நாம் படிப்போம். ఇప్పుడు మన్నాను గురించి కొన్ని అందమైన సత్యములను మనం చూచేద్దాము. Manna was available only in the wilderness, not in Egypt, not in Canaan, but in wilderness. மன்னா இஸ்ரவேல் ஜனங்களுக்கு வனாந்திரத்தில் மாத்திரம்தான் உண்டாயிருந்தது. அது எகிப்திலும் அவர்களுக்கு இருக்கவில்லை, கானான் தேசத்திலும் அவர்களுக்கு கொடுக்கப்படவில்லை. ఈ యొక్క మన్నా ఇశ్రాయేలు ప్రజలకు అరణ్య భూమిలోనే వారికి అనుగ్రహింపబడిను, ఐగుప్తులోనో కనానులోనో వారికి ఇది అనుగ్రహింపబడలేదు. So, in order to give us heavenly manna, grace of God, God often brings us to a spiritual wilderness. ஆகவே தேவன் நமக்கு இந்த மன்னாவை கொடுக்கும்படியாக அல்லது தேவனுடைய கிருபையை அளிக்கும்படியாக அடிக்கடி தேவன் எப்பொழுதும் நம்மை ஆவிக்குரிய ஒரு వనాంధ్రத்துக்கு கொண்டு வந்து விடுவார். కావున పరలోకపు మన్నా లేక దేవుని యొక్క కృపను మనకు అనుగ్రహించిన నిమిత్తము ప్రభు తరచుగా మనను ఆధ్యాత్మిక అరణ్యమునకు తీసుకొని వచ్చును. So if we have to receive grace, manna, we must see this world like a wilderness. ஆகவே நாம் தேவனுடைய கிருபையை அல்லது இந்த மன்னாவை பெற்றுக்கொள்ள வேண்டும் என்றால் இந்த உலகத்தை நாம் ஒரு వనాంధ్రமாக కాణ வேண்டும். కావున దేవుని కృప అయినటువంటి ఇక మన్నాను మనం పొందవాలంటే ఈ యొక్క లోకమును ఒక అరణ్య భూమి వలె మనం చూడవలెను. Wilderness means nothing to attract us in this world. வனாந்திரம் என்றால் இந்த உலகத்திலே நம்மை கவர்ச்சிக்க கூடியதான பொருள் ஒன்றுமில்லை என்று అర్థం. అరణ్యము అని మనం చెప్పినప్పుడు ఈ యొక్క భూమి మీద ఆకర్షణీయమైనటువంటిది ఏది కూడా మనకు ఉండదు. You know, in the wilderness or in in desert, we don't see fruits and flowers and leaves and water and shade. Nothing no attraction. ஒரு வனாந்திரத்தில் அல்லது ஒரு பாலைவனத்தில் மரமோ செடியோ பழமோ பூக்களோ நம்மை கவர்ச்சிக்க கூடிய தண்ணீரோ போன்றதான எந்த காரியமும் நாம் பார்ப்பதே இல்லை. అరణ్యంలోనో లేక ఎడారి భూముల్లోనో మనము పండ్లనో పువ్వులనో నీడనో మనకు ఆకర్షణీయమైనటువంటి ఏది కూడా మనం చూడము. Why now we will see why God gave Israel manna. இப்பொழுது தேவன் ஏன் இஸ்ரவேல் ஜனங்களுக்கு மன்னாவை கொடுத்தார் என்பதை குறித்து நாம் படிப்போம். ఇప్పుడు మనము ఎందుకు దేవుడు ఇశ్రాయేలులకు మన్నాని ఇచ్చి ఉన్నాడో మనం చూసేదము. Manna also, one meaning of manna is trials. మన్నా என்பதற்கு ஒரு అర్థం పరీక్షகள் என்றும் கொள்ளலாம். మన్నా అని చెప్పినప్పుడు ఒక అర్థము పరీక్షలు అని చెప్పవచ్చును. God gave manna in the wilderness to make them humble, to make them small. அவர்கள் இஸ்ரவேல் ஜனங்களை தாழ்மைப்படுத்தும்படியாகவும் அவர்களை சிறுமைப்படுத்தும்படியாகவும் தேவன் వనాంధ్రத்திலே அவர்களுக்கு మన్నాவை கொடுத்தார். ఇశ్రాయేలు ప్రజలను అణుచు నిమిత్తమును తగ్గించి దీనులుగా చేయ నిమిత్తమే ప్రభువు వారికి మన్నానిచ్చి ఉన్నాడు. Deuteronomy chapter 8 verse 2 and 3. ఉపాగమం 8వ అధికారం 2, 3 వచనங்கள். ద్వితీయోపదేశ కాండము 8వ అధ్యాయము 2, 3 వాక్యములు. மனுஷன் அப்பத்தினால் மாத்திரமல்ல கர்த்தருடைய வாயிலிருந்து புறப்படுகிற ஒவ்வொரு வார்த்தையினாலும் பிழைப்பான் என்பதை உனக்கு உணர்த்தும்படிக்கும் நீயும் உன் பிதாக்களும் அறியாதிருந்த மன்னாவினால் உன்னை போஷித்தார். And thou shalt remember all the way which the Lord thy God led thee these 40 years in the wilderness, to humble thee and to prove thee, to know what was in thine heart,
whether thou wouldest keep his commandments or no. And he humbled thee, and suffered thee to hunger, and fed thee with manna, which thou knewest not, neither did thy fathers know, that he might make thee know that man doth not live by bread only, but by every word that proceedeth out of the mouth of the Lord doth man live. So he humbled thee and fed thee with manna. So God gave them manna. One of the first purposes was to make them small or humble. உன்னை தேவன் சிறுமைப்படுத்தும்படிக்கு உன்னை மன்னாவினால் போஷித்தார். ஆகவே தேவன் மனுஷனுக்கு மன்னாவை கொடுத்ததன் ஒரு நோக்கம் என்னவென்றால் அவனை சிறுமைப்படுத்தி அவனை தாழ்த்தும்படியாக. నిన్ను అణుచు నిమిత్తము ప్రభు యొక్క మన్నానిచ్చి ఉన్నాడు. కావున మన్నానిచ్చటకు ఉద్దేశం ఏదనగా మనల్ని తగ్గించి ప్రభు దీనులుగా చేయ నిమిత్తమే. Beloved ones, every trial God allows in our life, one purpose is to make us humble, make us smaller and smaller and smaller. அருமையானவர்களே, தேவன் நம்முடைய ஜீவியத்தில் அனுமதிக்கிறதான பரீட்சைகளுக்கு ஒரு நோக்கம் என்னவென்றால் நம்மை தாழ்த்தும்படியாகவும் இன்னும் அதிகமாய் நம்மை சிறுமைப்படுத்தி செல்லும்படியாகவுமே அனுமதிக்கிறார். ప్రియులారా, ప్రభు మనకు మన జీవితంలో అనుగ్రహించినటువంటి పరీక్షల యొక్క ఉద్దేశం ఏదనగా మనల్ని అణిచి తగ్గించి మనం అల్పులమన్నటువంటి స్థితికి తీసుకొని వచ్చున్నాడు. Every trial that today we will be facing, one reason is to make us more humble. இன்று நாம் சந்திக்கிறதான ஒவ்வொரு பரீட்சையின் ஒரு நோக்கம் என்னவென்றால் நம்மை இன்னும் அதிகமாக தாழ்த்தி சிறுமைப்படுத்தும்படி. నేడు మనం ఎదుర్కొన్నటువంటి పరీక్షల యొక్క ఒక్క ఉద్దేశం ఏదనగా మనల్ని అణిచి అల్పులుగా చేసి తగ్గించుటకు. After they reached Canaan, no manna. அவர்கள் கானானுக்குள் பிரவேசித்த பின்பு அவர்களுக்கு மன்னா வருஷிக்கப்படவில்லை. వారు కనాన్లోనికి ప్రవేశించిన పిమ్మట వారికి మన్నా కురిపింపబడలేదు. After we reach heaven, there is no trials. நாம் பரலோகத்திற்கு சென்ற பின்பு அதன் பின்பு எந்த பரீட்சைகளும் இல்லை. పరలోకంలో మనం వెళ్ళిన పిదప మనకు ఏ పరీక్షలు లేవు. After we reach heaven, there is nothing to humble us or make us small there. நாம் பரலோகத்திற்கு சென்ற பின்பு அதன் பின்பு நம்மை தாழ்த்தவோ நம்மை சிறுமைப்படுத்தவோ அங்கு ஒன்றுமே இல்லை. పరలోకంలోకి మనం వెళ్ళిన పిమ్మట మనం తగ్గించుటకో మనం అణుచుటకో అక్కడ ఏది కూడా ఉండదు. Therefore, every day, if we humble ourselves before God in our trials, what will happen? God's grace will come more, because He giveth grace to the humble. ஆகையால் ஒவ்வொரு நாளும் நாம் சந்திக்கிறதான பரீட்சைகளிலே நம்மை நாமே அதிகமாக தாழ்த்துவோம் என்றால் சம்பவிப்பது என்னவென்றால் தேவனுடைய கிருபை நமக்கு அதிகமாக பெருகும். ஏனென்றால் தாழ்மை உள்ளவர்களுக்கு தேவன் கிருபை அளிக்கிறார். కావున ప్రతిదినం కూడా మనం ఎదుర్కొంటున్నటువంటి పరీక్షలు యందు అధికముగా మనను తగ్గించుకొని దీనులుగా చేసుకొనినప్పుడు దేవుని యొక్క వాక్య ప్రకారము దీనులకు కృపానుగ్రహించిన దేవుడు తాను తగ్గింపగలవారని మనకు కూడా కృపనిచ్చును. Manna simply didn't come from heaven on the mud, no. Mud of this earth, no. மன்னா அப்படியே வானத்திலிருந்து பூமியின் மேல் இருக்கிறதான இந்த மண்ணின் மேல் அப்படியே பொழியப்பட்டது என்று அல்ல. పరలోకం నుండి ఇక మన్నా భూమి మీద ఉన్నటువంటి మంటి మీదకి కురిపించబడి ఉన్నదని కాదు. If manna will fall on the mud of this earth, when you collect it, it's full of dirt and full of mud and sand. That was not the way manna was given. பூமியில் இருக்கிறதான இந்த மண்ணின் மேல் நேரடியாக அப்படியே மன்னா வருஷிக்கப்படும் என்றால் ஜனங்கள் போய் அதை சேர்க்கும் போது அது மண்ணினாலும் பலவிதமான தூசிகளினாலும் அழுக்கும் நிறைந்ததான ஒரு மன்னாவாக தான் அதை பொறுக்கி எடுக்க முடியும். పరలోకం నుండి లేక ఆకాశం నుండి మన్నా కురిపించబడినప్పుడు భూమి మీద మంటి మీద తిన్నగా పడినట్లయితే అది మన్ను దుమ్ము అన్ని కూడా కలిసినదిగా ఉండును. First of all night dew came and covered the earth, and on top of that manna came, and on top of that again dew covered that manna. முதலாவதாக ரா முழுவதுமாக பனி பெய்து பூமியை நனைத்து அந்த பனி பூமியை மூடினது. அந்த பனியின் மேல்தான் மன்னா பொழியப்பட்டது. மன்னா வருஷிக்கப்பட்ட பின்பு திரும்பவுமாக பனி பெய்து அந்த மன்னாவை மூடியது. మొట్టమొదటిగా ఆకాశం నుండి మంచు కురిపింపబడి భూమినంతటినీ కప్పెను. దానికి పైగా మన్నా కురిపింపబడెను. మన్నాకు పైగా తిరిగి మంచు కురిపింపబడి దాన్ని కప్పెను. So manna will be really pure and clean and fresh and cool in the tropical country. ஆகவே சூடான வெப்பம் நிறைந்ததான உஷ்ணமான அந்த தேசங்களிலே
இந்த மன்னா இவ்விதமாக பொழியப்படும் போது அது மிகவும் குளுமையாகவும் சுத்தமாகவும் தூய்மையாகவும் காணப்படும். కావున వేడిమి గల ఆ యొక్క ప్రదేశమందు మన్నా ఈ రీతిలో కురిపింపడగా మంచులో ఉన్నటువంటి ఆ యొక్క మన్నా చాలా శుద్ధంగాను చాలా మంచిదిగాను పాడవకుండా ఉండును. So what is the meaning of that? ஆகவே இதன் அர்த்தம் என்ன? దీని యొక్క అర్థమేమి? First of all, let us see where it is written that dew first covered the Exodus, Numbers 11:9. எண்ணாகமம் 11ஆம் அதிகாரம் 9ஆம் வசனத்தில் முதலாவதாக பனி பெய்து பூமியை நனைத்தது என்பதை நாம் பார்க்கிறோம். సంఖ్యాకాండము 11వ అధ్యాయము 9వ వాక్యమందు మొట్టమొదటిగా మంచు పాళెం మీద కురిసి దాన్ని కప్పినని చూస్తున్నాము. இரவிலே பாளையத்தின் மேல் பனி பெய்யும் போது மன்னாவும் அதன் மேல் விழும். And when the dew fell upon the camp in the night, the manna fell upon it. So first of all, dew fell all over the camp, and then so that it will be above the mud and all the dirt, and on top of that dew manna fell. ஆகையால் முதலாவதாக பனி பாளையம் எங்கும் முழுவதுமாக பெய்தது. அந்த பனி தான் முதலாவதாக அந்த பூமியின் மேல் இருக்கிறதான மண்ணை மூடியது. அதன் பின்பு அந்த பனியின் மேல் தான் மன்னா பொழியப்பட்டது. మొట్టమొదటిగా రాత్రి అంతా కూడా మంచు పాళెం మీద కురిసెను. అది భూమి మీద ఉన్నటువంటి మంటిని మురికంతటిని కప్పిన పిమ్మట దానిపైన మన్నా పడెను. So manna will be on the clean place it is falling. ஆகவே மன்னா சுத்தமான இடத்தில் தான் அவர்களுக்கு వర్షిக்கப்பட்டது. కావున మన్నా పడినప్పుడు చాలా శుద్ధంగా ఉన్నటువంటి స్థలమందే కురిపింపబడెను. And if manna will remain on the dew without any covering, again dust and filth all can contaminate the manna. மறுபடியுமாக இவ்விதமாக இந்த பனியின் மேல் விழுந்ததான இந்த மன்னா மேலே மூடப்படவில்லை என்றால் மறுபடியுமாக தூசியும் மற்ற அநேக காரியங்களும் அழுக்கான பொருட்களும் வந்து அந்த மன்னாவை அசுத்தமாக்கலாம். మంచు మీద పడినటువంటి మన్నాకు కప్పబడకుండా ఉండినట్లయితే తిరిగి దాని మీద మురికియు దుమ్ము కూడా పడవచ్చును. Exodus chapter 16 verse 14 says, on top of the manna again from heaven dew will cover it. யாத்ராகமம் 16ஆம் அதிகாரம் 14ஆம் வசனத்திலே பெய்திருந்ததான் இந்த மன்னாவின் மேல் மறுபடியுமாக பனி பெய்து அதை மூடும் என்று நாம் வாசிக்கிறோம். నిర్గమకాండము 16వ అధ్యాయము 14వ వాక్యమందు పడినటువంటి మన్నా పైన తిరిగి మంచు కణములు కురిచినట్లుగా మనం చూస్తున్నాము. பெய்திருந்த பனி நீங்கின பின் இதோ வனாந்திரத்தின் மீதெங்கும் உருட்சியான ஒரு சிறிய வஸ்து உறைந்த பனிக்கட்டி பொடியதனையாய் தரையின் மேல் கிடந்தது. And when the dew that lay was gone up, behold, upon the face of the wilderness there lay a small round thing, as small as the hoarfrost on the ground. It's so beautiful. On top of the manna, again from heaven, dew came so that the manna will be preserved very clean and pure and fresh and cool also. இது எவ்வளவு அழகாக இருக்கிறது. இவ்விதமாக பொழியப்பட்டதான இந்த மன்னாவின் மேல் மறுபடியுமாக வானத்திலிருந்து பனி பெய்து அந்த மன்னாவை மூடுவதினால் இந்த மன்னா மிகவும் சுத்தமாகவும் குளுமையாகவும் நன்றான விதத்திலே பாதுகாக்கப்பட்ட ஒரு பொருளாகவும் காணப்படுகிறது. ఇది ఎంత చక్కగా వ్రాయబడినదో చూడండి. ఈ యొక్క మన్నా పడిన తరువాత నూగు మంచు వలె సన్నని కనుమలు అరణ్య భూమి మీద కనబడిను. అదేమనగా మన్నా మీద మంచు కురిపింపబడి అది చాలా చల్లదనంగాను అప్పుడే మనం కొనినటువంటిదిగా క్రొత్తగాను పాడవకుండా చాలా మంచి స్థితిలో అది కాపాడబడెను. I told you one meaning of manna is the grace of God. மன்னாவிற்கு ஒரு அர்த்தம் தேவனுடைய கிருபை என்று நான் உங்களுக்கு சொன்னேன். మన్నా యొక్క ఒక అర్థము దేవుని యొక్క కృప అని చెప్పి తిని. So what is the meaning of this dew that fell from heaven? ஆகவே வானத்திலிருந்து பெய்ததான இந்த பனியின் அர்த்தம் என்ன? ఆకాశం నుండి కురిపింపబడిన యొక్క మంచు అనగా ఏమి? Again I said there are so many meanings, but here one meaning is the dew that came from heaven is heavenly purity. நான் இதற்கு அநேக அர்த்தங்கள் உண்டு என்று நான் உங்களுக்கு சொல்லி இருக்கிறேன். ஆனால் ஒரு அர்த்தம் என்னவென்றால் வானத்திலிருந்து பெய்ததான அந்த பனி என்பது పరలోకத்தின் தூய்மையை காண்பிக்கிறது. దీనికి అనేక అర్థములు ఉండవచ్చును. ఆయనలో నేను చెప్పినది ఏమనగా పరలోకము నుండి కురిపించబడినటువంటి ఒక మంచు పరలోకపు పవిత్రత ఉన్నది. So manna, the grace of God, can only come and be preserved when it is covered with heavenly purity. ஆகவே இந்த மன்னா என்பது தேவனுடைய கிருபையானது
அது பரலோகத்தின் தூய்மையினால் முற்றிலுமாக மூடி இருக்கும்போதுதான் அது நமக்குள்ளே பத்திரமாக பாதுகாக்கப்பட்டிருக்கும். కావున ఇక మన్నా అయినటువంటి దేవుని కృప కాపాడబడవాలంటే పరలోకపు పవిత్రత చేత పూర్తిగా కప్పబడి అది కాపాడబడును. We learned manna also, the meaning is trials. மன்னா என்பதற்கு இன்னொரு அர்த்தம் பரீட்சைகள் என்றும் நாம் கற்றோம். మన్నా అనగా పరీక్షలను కూడా మనం చూచితిమి. So, in our trials, if we are not really covered with heavenly purity, our trials will never become food for our spiritual food to strengthen us. ஆகவே நம்முடைய பரீட்சைகளிலே உண்மையாகவே நாம் பரலோகத்தின் தூய்மையினால் மூடப்படவில்லை என்றால் இந்த பரீட்சைகள் எல்லாம் நமக்கு உள்ளான ஒரு பலத்தை கொடுக்க முடியாது. కావున మనము పరీక్షల ద్వారా వెళ్ళినప్పుడు అది పరలోకపు పవిత్రత చేత నింపబడకుండా కప్పబడకుండా ఉండినట్లయితే అది మనకు ఒక నిజమైనటువంటి ఆహారముగా మనల్ని బలపరిచినదిగా ఉండదు. Without dew, manna, when it comes to the ground, the filthy ground, and a person eats, all the mud and filth will go, it will become dangerous to the health. பனி பெய்யாமல் மன்னா நேரடியாக இந்த அசுத்தமான பூமியின் மேல் விழும் என்றால் அதை மனுஷன் எடுத்து புசிக்கும் போது எல்லா விதமான அழுக்கும் அசுத்தமும் அவனுக்குள்ளே செல்வதால் அவனுடைய ஆரோக்கியத்தையும் அது பாதிக்கக்கூடியதாய் காணப்படும். మంచు కురవకుండా ఊరకే మన్నా భూమి మీద కురిపింపబడినట్లయితే భూమి మీద ఉన్నటువంటి దుమ్ము మంటితో కూడా అది కలిసిపోయి తినినటువంటి వారి యొక్క ఆహారం ఆరోగ్యంకు కూడా అది అపాయం కలిగించును. The spiritual meaning is that, beloved ones, without heavenly purity in our life, whatever trials come, it will try to destroy us. இதன் ஆவிக்குரிய அர்த்தம் என்னவென்றால் பரலோகத்தின் தூய்மை நமக்குள்ளே இல்லை என்றால் எந்த விதமான பரீட்சைகள் நம்முடைய ஜீவியத்தில் நமக்கு நேரிட்டாலும் அவையெல்லாம் நம்மை அழித்துவிடும். దీని అర్థం ఏదనగా పరలోకపు పవిత్రత మనకు లేకుండా ఉండినట్లయితే ఎట్టి పరీక్షలు మనకు వచ్చినప్పటికీ దానిని బట్టి మనము నాశనమైపోదుము. In one place we read, manna was sweet like honey. ஒரு இடத்திலே மன்னா தேனிட்ட பணியாரம் போல் அவ்வளவு ருசியா இருந்தது என்று நாம் வாசிக்கிறோம். ఒక స్థలంలో మనం చదివినప్పుడు మన్నా యొక్క రుచి తేనెతో కలిపినటువంటి అపూపముల వలె ఉండెను. If our life is covered with heavenly purity, every trial will become sweet at the end. நம்முடைய ஜீவியமானது பரலோக தூய்மையினால் முற்றிலுமாய் மூடப்பட்டிருக்கும் என்றால் ஒவ்வொரு பரீட்சையும் முடிவிலே நமக்கு மிகவும் இனிமையாக மாறிவிடும். మన యొక్క జీవితము పరలోకపు పవిత్రత చేత నిండి ఉండినట్లయితే మన పరీక్షల యొక్క అంత్య ఘట్టమందు అది మనకు మధురముగా మారును. We read in one place, it was manna was angels' food, which made them very strong. இன்னும் ஒரு இடத்திலே வேதத்திலே மன்னா தூதர்களின் அப்பமாய் ஆகாரமாய் இருந்தது என்று அது நாம் படிக்கிறோம். இது மனுஷனை மிகவும் அதிகமாக பலப்படுத்தக்கூடியதாய் காணப்பட்டது. అనేక స్థలమందు ఇక మన్నాను గూర్చి దేవదూతల ఆహారమైనదని చదువుచున్నాము. అది మనుషుని ఎంతో బలపరిచినది. Beloved ones, if we keep our life pure, every trial will turn out to be like sweet honey and will make us spiritually strong. அருமையானவர்களே, நம்முடைய ஜீவியத்தை நாம் சுத்தமாக தூய்மையாக நாம் பாதுகாத்துக் கொள்வோம் என்றால் ஒவ்வொரு பரீட்சையும் நமக்கு தேனிட்ட பணியாரம் போல ருசியாக மாறிவிடும். ఆవికుర్య ప్రకారమాగం நம்மை அது அதிகமாக బలపడుతీవిடும். కావున ప్రతి పరీక్షను కూడా మనము చాలా పరలోకపు పవిత్రత చేత మనం కాపాడుకున్నప్పుడు అంతమందు అది మనకు తేనె వలె రుచిగా అపూపముల వలె కనబడి మన యొక్క జీవితమును అధికంగా బలపరిచినదై ఉండును. One day when Samson was walking through the vineyard, a lion roared against him to kill him. ஒரு நாள் சிம்சோன் ஒரு திராட்சை தோட்டத்தின் வழியாக சென்று கொண்டிருக்கையில் ஒரு சிங்கம் அவனுக்கு எதிரிட்டு வந்தது. உடனே சிம்சோன் அந்த சிங்கத்தை பிடித்து அதை கொன்று போட்டான். ఒకసారి సంసోను ఒక ద్రాక్ష తోటబడి నడుచు ఉండగా కొదమ సింహం ఒకటి అతని మీదకి బొబ్బరించుచూ వచ్చెను. దేవుని యొక్క ఆత్మ ప్రేరేపణ చేత దాన్ని అతడు చీల్చివేసి ఉన్నాడు. But anointing came upon him. He tore that lion like a kid and killed it. ஆனால் தேவனுடைய ஆவியானவர் சிம்சோனின் மேல் இறங்கின போது அவன் அதை ஒரு ஆட்டுக்குட்டியை கிழிக்கிறது போல அந்த சிங்கத்தை கிழித்து கொன்று போட்டான். ఆయనను యెహోవా యొక్క ఆత్మ సంసోను మీదకు వచ్చినప్పుడు మేక పిల్లను చీల్చినట్లు అతని యొక్క సింహంను చీల్చెను. We read afterwards
honey came out of that lion. அதன் பின்பு அந்த சிங்கத்திலிருந்து தேன் புறப்பட்டது என்று நாம் வாசிக்கிறோம். దాని పిదప సింహం యొక్క కళేబరం నుండి తేనె కనబడెను. Shall we see Judges chapter, which chapter? 14 verse. நியாயாதிபதிகள் 14ஆம் அதிகாரம் 6ஆம் வசனமும் 8ஆம் வசனமும். న్యాయాధిపతులు 14వ అధ్యాయము 6-8 వాక్యములు. அப்பொழுது கர்த்தருடைய ஆவி அவன் மேல் பலமாய் இருந்ததினால் அவன் தன் கையில் ஒன்றும் இல்லாதிருந்தும் அதை ஒரு ஆட்டுக்குட்டியை கிழித்து போடுகிறது போல் கிழித்து போட்டான். ஆனாலும் தான் செய்ததை அவன் தாய் தகப்பனுக்கு அறிவிக்கவில்லை. சில நாளுக்கு பின்பு அவன் அவளை விவாகம் பண்ணி திரும்பி வந்து சிங்கத்தின் உடலை பார்க்கிறதற்கு வழி விலகி போனான். இதோ சிங்கத்தின் உடலுக்குள்ளே தேனீ கூட்டமும் தேனும் இருந்தது. And the Spirit of the Lord came mightily upon him, and he rent him as he would have rent a kid, and he had nothing in his hand, but he told not his father or his mother what he had done. And after a time he returned to take her, and he turned aside to see the carcass of the lion, and behold, there was a swarm of bees and honey in the carcass of the lion. What is a spiritual lesson we learn from this? இதிலிருந்து நாம் கற்றுக்கொள்கிற ஆவிக்குரிய பாடம் என்ன? దీని నుండి మనం నేర్చుకొను ఆధ్యాత్మిక పాఠమేమి? Our every trial is like this lion roaring and coming as if about to kill Samson. நமக்கு நேரிடுகிறதான ஒவ்வொரு பரீட்சையும் சிம்சோனுக்கு விரோதமாக எவ்விதமாக இந்த கெர்ச்சிக்கிற சிங்கம் அவனுக்கு எதிர்பட்டு அவனை கொல்லும்படியாக வந்ததோ அதுபோலதான் ஒவ்வொரு பரீட்சையும் நமக்கு விரோதமாக புறப்பட்டு வருகிற ஒரு சிங்கத்தை போல் காணப்படுகிறது. సంసోనుకు విరోధముగా యొక్క సింహము ఏలాగున బొబ్బరించుకొంచు గర్జించు వచ్చినదో అలాగున దాన్ని చంపవలని వచ్చినదో మన పరీక్షలు కూడా మనకు అలాగనే ఉన్నవి. But after he conquered the trial, conquered the lion, honey came out of the lion. ஆனால் அவன் அந்த சிங்கத்தை ஜெயித்து அதை மேற்கொண்டு அதை கொன்று போட்ட பின்பு அந்த சிங்கத்திலிருந்து தேன், சிங்கத்தின் உடலிலே தேன் இருந்தது என்று நாம் பார்க்கிறோம். అయితే ఆ యొక్క సింహమును అతడు చంపిన పిమ్మట సింహం యొక్క కళేబరంలో తేనె కనబడెను. So the lesson we learn is this: every trial, if we overcome by the Spirit of God, and the result will be that experience will become a sweet honey-like experience. We will eat it. We will be sharing with others that honey as Samson did. ஆகவே இதிலிருந்து நாம் கற்றுக்கொள்கிற ஆவிக்குரிய பாடம் என்னவென்றால் நமக்கு சம்பவிக்கிறதான ஒவ்வொரு பரீட்சையும் தேவனுடைய ஆவியினால் நாம் ஜெயித்து மேற்கொள்வோம் என்றால் முடிவிலே அதன் விளைவு தேனை போல இனிமையாக மாறிவிடும். அந்த இனிமையான அனுபவத்தை நாமும் புசித்து பலனடையலாம். சிம்சோன் மற்றவர்களுக்கு கொடுத்தது போல அந்த அனுபவத்தை மற்றவர்களோடும் நாம் பகிர்ந்து கொள்ளலாம். కావున మనం ఎదుర్కొన్నటువంటి ప్రతి పరీక్షను కూడా దేవుని యొక్క ఆత్మ చేత మనము జయించిన వారంగా మారినప్పుడు అంతమందు అది మనకు తేనె వలె మధురంగా మారును. దాన్ని మనము ఆస్వాదించి మనం తృప్తి పొందగలము. ఇతరులకు కూడా దాన్ని ఇచ్చి మనం బలపరచగలము. If anointing had not come upon Samson in the time of the trial, lion came, he could have been killed by the lion. அந்த சிங்கம் அவனுக்கு எதிர்பட்டதான அந்த பரீட்சையின் சமயத்திலே ஒருவேளை இந்த அபிஷேகம் சிம்சோனின் மேல் இறங்காமல் இருந்திருந்தால் ஒருவேளை அவன் சிங்கத்தால் கொல்லப்பட்டிருக்கலாம். ఈ యొక్క సింహము బొబ్బరించు అతని మీద పరీక్షగా వచ్చినటువంటి సమయమందు అభిషేకము సంసోని మీదకి రాకుండా ఉండినట్లయితే అతడు ఒకవేళ చంపబడి ఉండును. So, in our trials, we need the anointing of God to overcome, so that our trials will become a sweet experience afterwards. ஆகவே நம்முடைய எல்லா பரீட்சைகளும் முடிவிலே நமக்கு ஒரு இனிமையான அனுபவமாக மாறும்படியாக நம்முடைய பரீட்சைகளை மேற்கொள்ளும்படியாக நம்முடைய பரீட்சை நேரங்களிலே நமக்கு தேவனுடைய அபிஷேகம் மிகவும் அவசியம். కావున మన యొక్క పరీక్షలని కూడా మనం జయించి అంతమందు మధురమైనటువంటి ఒక అనుభవంగా అవన్నీ కూడా మారవాలంటే దేవుని యొక్క అభిషేకము మనకెంతో ఆవశ్యకము. Another meaning of manna is the will of God. மன்னாவின் இன்னொரு அர்த்தம் தேவ சித்தமாகும். మన్న యొక్క మరి యొక్క అర్థము దేవుని యొక్క చిత్తము. Every day we need to eat manna. ஒவ்வொரு நாளும் நாம் மன்னாவை புசிக்க வேண்டும். ప్రతిదినం కూడా మనం మన్నాను భుజింపవలెను. Every day we must do the will of God. ஒவ்வொரு நாளும் நாம் தேவ சித்தம் செய்ய வேண்டும். ప్రతిదినం కూడా మన దేవుని యొక్క చిత్తం చేయవలెను. In Egypt, God did not provide manna.
எகிப்து தேசத்திலே தேவன் இஸ்ரவேல் ஜனங்களுக்கு மன்னாவை கொடுக்கவில்லை. ఐగుప్తు దేశమందు దేవుడు వారికి మన్నాను అనుగ్రహింపలేదు. Only in the wilderness they were given manna. வனாந்திரத்தில் தான் அவர்களுக்கு இந்த மன்னா கொடுக்கப்பட்டது. అరణ్యమందే వారికి మన్నా ఇయ్యబడెను. So this world is a wilderness to us, and we need every day to do the will of God. ஆகவே இந்த உலகம் நமக்கு ஒரு வனாந்திரமா இருக்கிறது. ஒவ்வொரு நாளும் நாம் தேவ சித்தம் செய்ய கடமைப்பட்டிருக்கிறோம். కావున ఈ యొక్క లోకం మనకు అరణ్యం వలె ఉన్నది. ప్రతిదినం కూడా దేవుని యొక్క చిత్తం చేయుటకు ఈ మన్నా మనకు ఆవశ్యకము. Only those who were in the camp only they received manna. Outside the camp they didn't get it. பாளையத்திற்குள் இருந்தவர்கள் மட்டும்தான் இந்த மன்னாவை பெற்றுக்கொண்டார்கள். பாளையத்துக்கு புறம்பே இருந்தவர்களுக்கு இந்த மன்னா கிடைக்கவில்லை. పాలెంలో ఉన్నటువంటి వారు యొక్క మన్నాను తీసుకొనగలిగిరి. పాలెం వెలుపట ఉన్న వారికి మన్నా దొరకలేదు. Read Exodus 16:16. யாத்ராகமம் 16ஆம் அதிகாரம் 16ஆம் வசனம். నిర్గమకాండము 16వ అధ్యాయము 16వ వాక్యము. அவரவர் புசிக்கும் அளவுக்கு தக்கதாக அதில் எடுத்து சேர்க்க கடவீர்கள். உங்களில் ஆத்துமாக்களின் லக்கத்தின்படி அவனவன் தன் கூடாரத்தில் இருக்கிறவர்களுக்காக தலைக்கு ஒரு ஓமர் அளவு எடுத்துக்கொள்ள கடவன் என்றார். This is the thing which the Lord hath commanded. Gather of it every man according to his eating, and omer for every man according to the number of your persons. Take ye every man for them which are in his tents. Which are in the tents. Only those who lived in the tents, they got the manna. யார் யார் தங்கள் கூடாரத்தில் தங்கி இருந்தார்களோ அவர்களுக்கு மாத்திரம்தான் இந்த மன்னா கிடைத்தது. ఎవరైతే గుడారములో ఉన్నారో వారికి మాత్రమే ఇక మన్నా ఇవ్వబడెను. Living in the tent in the olden days showed living by faith. பழைய ஏற்பாட்டு காலத்திலேயே கூடாரத்தில் வசிப்பது என்றால் விசுவாச ஜீவன் செய்வது என்பது அர்த்தம் உண்டு. పాత నిబంధన యందు గుడారంలో నివసించడానగా విశ్వాస జీవితం చేయుట ఉన్నది. Abraham, Isaac and Jacob all were in tents means they lived by faith. ஆபிரகாம், ஈசாக்கு, யாக்கோபு எல்லாருமே கூடாரவாசிகளாய் கூடாரங்களில் இருந்தார்கள் என்றால் அவர்கள் எல்லாரும் விசுவாசத்தினால் ஜீவித்தார்கள் என்று அர்த்தம். అబ్రహాము, ఇస్సాకు, యాకోబులైన వారు గుడారముల్లో వారు నివసించున్నారన్నట్లయితే విశ్వాస జీవితము చేయుచున్నారని అర్థము. So only when we live by faith, only God's will can be revealed, God's grace can come upon us. ஆகவே நாம் விசுவாசத்தினால் ஜீவிக்கும் போது மட்டும்தான் தேவ சித்தம் நமக்கு வெளிப்படுத்தப்படும், தேவனுடைய கிருபையும் நம்மேல் பொழியப்படும். కావున మనము విశ్వాస జీవితమును చేసినప్పుడే దేవుని యొక్క చిత్తము మనకు బయలుపరచబడును, దేవుని యొక్క కృప మనకు అందింపబడును. Manna also shows new revelations from God. மன்னா என்பது தேவனிடத்திலிருந்து கொடுக்கப்படுகிற புதிய வெளிப்படுத்தல்களையும் காண்பிக்கிறது. ఇంకను ఇక మన్నా దేవుని ఎదురు నుండి మనం పొందు నూతనమైనటువంటి ప్రకటనను సూచించున్నది. So like the dew covered it, when we have heavenly purity in our life, then we get new revelations, we know the will of God, the grace of God comes upon our life. பனி எப்படி அந்த மன்னாவை மூடி இருந்ததோ அதுபோல பரலோக தூய்மை நம்முடைய ஜீவியத்தில் காணப்படும் என்றால் நமக்கு புதிய வெளிப்படுத்தல்கள் கொடுக்கப்படும், நாம் தேவன் சித்தம் செய்கிறவர்களாயிருப்போம், தேவனுடைய கிருபையையும் நாம் பெற்றுக்கொள்ள முடியும். కావున ఈ యొక్క పరలోకపు మంచి చేత అది కప్పబడి ఉన్నప్పుడు, పవిత్రత చేత అది కప్పబడి ఉన్నప్పుడు మనం ప్రభు యొద్ద నుండి నూతనమైనటువంటి కృపలు, దేవుని యొక్క చిత్తమును, ప్రకటనలు మనం పొందగలము. Manna was small like a coriander seed. Coriander seed. மன்னா ஒரு கொத்துமிலி அளவான உருச்சியான ஒரு பதார்த்தம் போல் காணப்பட்டது. ఈ యొక్క మన్నా కొత్తిమీర గింజ వలె చాలా చిన్నదిగా ఉండును. I told you one main reason God gave that manna, that small thing, to humble them and to make them small. இவ்வளவு சிறிய ஒரு வஸ்துவை, இந்த மன்னாவை தேவன் இஸ்ரவேல் ஜனங்களுக்கு கொடுத்ததின் ஒரு நோக்கம் என்னவென்றால் அவர்களை தாழ்த்தும்படியாகவும் அவர்களை சிறுமைப்படுத்தும்படியாகவும் என்று நான் உங்களுக்கு சொன்னேன். ఈ యొక్క చిన్న వస్తువైనటువంటి ఇక గింజలను ప్రభు వారికి ఇచ్చుటకు కారణం ఏదనగా వారిని అణిచి ప్రభు తగ్గించు నిమిత్తమే. Beloved ones, again I tell you, if we humble ourselves, at least I would say 95% of our trials are over if we really learn to humble ourselves. அருமையானவர்களே, ஒரு காரியத்தை நான் உங்களுக்கு சொல்கிறேன், நாம் நம்மை உண்மையாகவே தாழ்த்துவோம் என்றால் நமக்கு சம்பவிக்கிற பரீட்சைகளில் 95% பரீட்சைகள் ஏற்கனவே முடிந்து விட்டது என்றுதான் நாம் சொல்லலாம். ప్రియులారా, ఒక విషయం చెప్తున్నాను, మనల్ని మనము అధికంగా తగ్గించుకున్నట్లయితే
మనకు వచ్చినటువంటి పరీక్షలన్నింటిలో 95% ముగించబడి ఉన్నదని అర్థము. Although manna tasted like honey, it was so, the taste was like fresh oil. With all that, they murmured against manna. Although it was a heavenly food, angels' food, we read in the Bible, they murmured against it. நான் உங்களுக்கு சொன்னது போல மன்னா ஒரு தேனிட்ட பணியாரத்திற்கு ஒப்பான ருசியுடையதாய் காணப்பட்டாலும், புதிதான எண்ணெய் வார்க்கப்பட்டதான ருசியுள்ள ஒரு பதார்த்தம் போல இருந்தாலும், பரலோகத்திலிருந்து வருஷிக்கப்பட்ட மன்னாவாய் தூதர்களின் ஆகாரமாய் அது காணப்பட்டாலும் கூட இஸ்ரவேல் ஜனங்கள் இதற்கு விரோதமாக முறுமுறுத்தார்கள். ఈ యొక్క మన్నాను మనం చూచినప్పుడు అది చాలా క్రొత్త నూనె రుచి వలె అది కనబడినప్పటికీ తేనెతో కలిపిన అపూపం వలె దేవదూతల ఆహారంగాను అది కనబడుచున్నను. ఇశ్రాయేల్ జనులు అరణ్యమందు మన్నాను గురించి సణుగుకొనిది. I think they didn't like that size. Size was very small, like a coriander seed. They didn't like that. அதன் அளவு மிகவும் சிறியதாய் ஒரு கொத்துமல்லி அளவாய் காணப்பட்டதினால் அது அவர்களுக்கு பிடிக்கவில்லை என்றுதான் நான் நினைக்கிறேன். అది చాలా చిన్నదిగా కొత్తిమీర గింజ వలె కనబడినందువలన ఆ యొక్క పరిమాణము వారికి ఇష్టం లేదని నేను అనుకుంటున్నాను. One place they were murmuring, we remember the cucumber and the fish and the melon, watermelon, they all are big things, you know. So this is so small. ஒரு இடத்திலே இஸ்ரவேல் ஜனங்கள் முறுமுறுக்கும் போது, நாங்கள் எகிப்தில் புசித்ததான வெள்ளரிக்காய்கள், கொமட்டிக்காய்கள், மச்சங்கள் போன்ற இவைகள் எல்லாம் நாங்கள் நினைவு கூறுகிறோம் என்று சொல்லி அவர்கள் முறுமுறுத்தார்கள். காரணம், இந்த மன்னா மிகவும் சிறிய ஒரு వస్తుவாய் காணப்பட்டது. ఒక సందర్భంలో ఇశ్రాయేలు ప్రజలు సణిగినప్పుడు వారు, మేము ఐగుప్తులో ఉండగా మేము తినినటువంటి చేపలు, కీరకాయలు, దోసకాయలు, తెల్లగడ్డలన్నీ కూడా మా జ్ఞాపకంలోకి వచ్చినవని చెప్పి, ఎందుకనగా ఈ యొక్క మన్నా వారి యొక్క చూపునకు చాలా చిన్నదిగా ఉండెను. Read Numbers 11 verse 5. எண்ணாகமம் 11ஆம் அதிகாரம் 5ஆம் வசனம். సంఖ్యాకాండము 11వ అధ్యాయము 5వ వాక్యము. நாம் எகிப்திலே கிரயமில்லாமல் சாப்பிட்ட மச்சங்களையும் வெள்ளரிக்காய்களையும் கொம்மட்டிக்காய்களையும் கீரைகளையும் வெங்காயங்களையும் வெள்ளை பூண்டுகளையும் நினைக்கிறோம். We remember the fish which we did eat in Egypt freely, the cucumbers and the melons and the leeks and the onions and the garlic. See, most of these things were in size much bigger than this coriander seed. இந்த இடத்தில் சொல்லப்பட்ட எல்லா பொருட்களும் இந்த கொத்துமல்லி அளவான மன்னாவை பார்க்கிலும் எத்தனையோ மடங்கு பெரிய వస్తుக்களாய் காணப்பட்டன. ఇక్కడ చెప్పబడినటువంటి యొక్క పదార్థములన్నీ కూడా కొత్తిమీర గింజ కంటే కూడా ఎన్నో రెట్లు చాలా పెద్దవిగా ఉన్నవి. But what are they, these cucumbers and watermelons and fish, compared to this heavenly manna, sweet like honey? What are they? ஆனால் இந்த தேனிட்ட பணியாரம் போல இவ்வளவு இனிமையான ருசியான வானத்திலிருந்து புளைப்பட்டதான இந்த மன்னாவிற்கு முன்பாக இந்த மச்சங்கள், வெள்ளரிக்காய்கள், కొమ్మటిகள் எல்லாம் ఏమాత్రం. ఈ యొక్క తేనెతో కలిపినటువంటి అపూపముల వలె మధురముగా ఉన్నటువంటి మన్నా ఎదుట ఈ యొక్క కీరకాయలు, దోసకాయలు ఇవన్నీ కూడా ఏ రుచి కూడా లేనటువంటివి. The lesson we learn is this: if we do not humble ourselves, even when God will do good things, we will murmur and question and complain against God and elders and everyone. இதிலிருந்து நாம் கற்றுக்கொள்ளும் பாடம் என்னவென்றால், நம்மை நாமே முற்றிலுமாக சரியான விதத்தில் நம்மை சுத்தமாக தாழ்த்தவில்லை என்றால், தேவன் நமக்கு எத்தனை நன்மையான காரியங்களை செய்தாலும் கூட நாம் அதிகமாக முறுமுறுத்து முறையிட்டு தேவனை கேள்வி கேட்டு தேவனுக்கு விரோதமாகவும் நடத்திப்புக்காரருக்கும் பரிசுத்தவான்களுக்கு விரோதமாக முறுமுறுக்கிறவர்களாய் நாம் காணப்படுவோம். కావున ప్రభు మన యొక్క జీవితంలో కూడా ఎన్నో మంచి కార్యములు, ఇటువంటి మధురమైన కార్యములు చేసినప్పటికీ మనం దాని సరైన మనస్తత్వంతో తీసుకున్నట్లయితే అనేక సార్లు మనం సణుగుచు ఫిర్యాదు చేయొచ్చు, దేవునికి నడిపించినటువంటి వారికి విరోధంగా మనం లేచి తగ్గింపు లేనటువంటి వారంగానే మనం కనపరుచుకుందుము. And manna, not only it was small, but it was round in size like a coriander seed. இந்த மன்னா ஒரு சிறிய வஸ்துவாய் காணப்பட்டது மட்டுமல்லாமல் కొత్తుమల్లిயை போல ఉరుచిயான ஒரு వస్తువాயும் కాణపట్టదు. ఈ యొక్క మన్నాను మనం చూచినప్పుడు చాలా చిన్నది మాత్రమే కాదు, కొత్తిమీర గింజ వలె అది గుండ్రముగా ఉండెను. One good thing about the round is, anything that is round, when you throw down even to the ground, it will roll and go into the lowest place. உருண்டையான எந்த வஸ்துவானாலும் அதன் ஒரு தன்மை என்னவென்றால், அதை நாம் பூமியிலே கீழே போடும்போது அது அப்படியே உருண்டு
தாழ்வான ஒரு இடத்திற்கு சென்றுவிடும். మండలాకారంలో ఉన్నటువంటి గుండ్రముగా ఉన్న ఏ వస్తువైనను మనం కింద పడవేసినప్పుడు అది క్రింద ఏదైతే పళ్ళముగా ఉండునో ఆ వైపునకు దొర్లుచు క్రిందకు వెళ్లిపోవును. So beloved ones, through it all, God was teaching them, humble yourself, humble yourself, humble yourself. But many of them could not get through to that message from God and perished in the wilderness. இவை எல்லாவற்றின் மூலமாகவும் தேவன் அவர்களுக்கு திரும்பவுமாக சொல்லிக் கொடுத்த காரியம் என்னவென்றால், தங்களை அதிகமாக மறுபடியுமாய் தாழ்த்த வேண்டும், தங்களை சிறுமைப்படுத்த வேண்டும் என்று சொன்னார். ஆனால் அவர்களில் அநேகரும் தேவன் இவர்களுக்கு தந்ததான இந்த தூதை அவர்களால் கற்றுக்கொள்ள முடியாமல், அறிந்து கொள்ள முடியாமல் கடைசியாக வனாந்தரத்தில் அழிந்து போனார்கள். ప్రభు వారికి అరణ్యమందున్నప్పుడు తరచుగా మిమ్మల్ని తగ్గించుకోండి అని చెప్పి తిరిగి ఆ వర్తమానం అనుగ్రహించునే ఉన్నాడు. ఆయనను ఇశ్రాయేలు ప్రజల్లో అనేకులు ప్రభు యొద్ద నుండి వచ్చినటువంటి వర్తమానం వారు తీసుకొని లేకుండా, వారు తమను తగ్గించుకొని లేకుండా అరణ్యంలోనే వారు నశించిపోయిరి. It is one thing to be small and it is altogether another thing to be round. சிறிய வஸ்துவாய் இருப்பது என்பது ஒரு காரியம், ஆனால் உருண்டையா இருப்பது என்பது முற்றிலும் வேறுபட்ட இன்னொரு காரியம். అది చాలా చిన్న వస్తువుగా ఉన్నదని చెప్పుట ఒక కార్యము, మరొక వైపున అది గుండ్రంగా ఉండెను. You may say I am small, but you don't want to go right down to the lowest position. நான் மிகவும் தாழ்மையுள்ளவனாய் சிறுமைப்பட்டவனாய் இருக்கிறேன் என்று ஒருவேளை நீங்கள் சொல்லலாம். ஆனால் மிகவும் தாழ்வான அடித்தளத்தில் இருக்கிறதான அந்த இடத்திற்கு போக நீங்கள் மனமில்லாமல் ஒருவேளை காணப்படலாம். ఒకవేళ నేను చాలా అల్పుడను, తగ్గింపు కలవాడనని చెప్పి చెప్పుకొని వచ్చును, ఆయనను అందరికంటే కూడా ఉన్నటువంటి ఆ తక్కువైనటువంటి స్థానం నాకు వెళ్ళుటకు మీకు ఇష్టం ఉండదు. So we must be like this round manna, willing to take the lowest place. ஆகையால் உருண்டையான இந்த வடிவம் கொண்டதான இந்த மன்னாவை போல மிகவும் தாழ்வான ஒரு இடத்தை எடுத்துக்கொள்ள மனமுள்ளவர்களாய் நாம் காணப்பட வேண்டும். గుండ్రముగా ఉన్నటువంటి మన్నా వలె మనం కూడా చాలా తగ్గింపైనటువంటి చివరి స్థానంలోకి వెళ్ళుటకు మనం సిద్ధంగా ఉండవలెను. When we want to become big and great and sister in charge and brother in charge or pastor, then we lose the spirit of Christ. நாம் மிகவும் மேன்மையானவர்களாக, பெரியவர்களாக, பொறுப்பான சகோதரன் சகோதரியாக அல்லது ஒரு பாஸ்டராக வேண்டும் என்று நாம் இருதயத்தில் வாஞ்சிப்போம் என்றால் அப்பொழுது கிறிஸ்துவின் ஆவியை நாம் இழந்து விடுவோம். మనము ఇట్టి తగ్గింపు లేకుండా బాధ్యులైనటువంటి సహోదరునిగా, సహోదరిగా, ఒక పాస్టర్గా మనం ఉండవాలని చెప్పి వాంఛించినట్లయితే క్రీస్తు యొక్క స్వభావం మనలో కనబడలేకపోవును. One beautiful thing about manna is that manna could be eaten by babies, newborn babies, very old people, young people, adults. For everyone, the same food is perfectly suitable. இந்த மன்னாவை பற்றிய ஒரு அழகான காரியம் என்னவென்றால், இந்த மன்னா எல்லா வயதுடையவர்களாலும் புசிக்கப்படலாம். புதிதாய் பிறந்த குழந்தைகளும், வாலிபரும், பெரியவர்களும், வயோதிபரும் எல்லாருமே புசிக்கத்தக்கதான ஏற்ற ஆகாரமாய் இது காணப்பட்டது. మన్నాలో ఉన్నటువంటి మరొక విషయం ఏదనగా, ఇక మన్నా అందరికి కూడా సరిపోయినటువంటి ఆహారమే. క్రొత్తగా జన్మించినటువంటి శిశువులైనను, చిన్నపిల్లలైనను, యవ్వనులైనను, పెద్దవారైనను, వృద్ధులైనను అందరూ కూడా ఇక మన్నాను వారు భుజింపగలరు. Manna was so soft. They were made wafers and it was so soft it could melt when the sun shines, and it was so hard you had to use mortar and grind it. Read it, take. மன்னா மிகவும் மிருதுவாக, மிகவும் மென்மையாக இருந்தது. சூரியன் ஏறின உடனே அது உருகி போகத்தக்கதாயும் காணப்பட்டது. அதே சமயத்தில் அதை இடித்து பொடியாக்கக்கூடிய அளவிற்கு அது கடினமான பொருளாயும் காணப்பட்டது. ఈ యొక్క మన్నాను మనం చూచినప్పుడు ఎండ వేడిమికి ఇది కరిగిపోనట్లుగా ఉండెను. అది చాలా మెత్తనిదిగా కనబడి ఉండెను. మరొక విధంలో మన్నా చాలా గట్టిదిగా, దానిని మనము రోట వేసి దంచవలసినదే ఉండెను. Read Numbers chapter 11 verse 8. எண்ணாகமம் 11:8. సంఖ్యాకాండము 11వ అధ్యాయం 8వ వాక్యము. ஜனங்கள் போய் அதை பொறுக்கி கொண்டு வந்து இயந்திரங்களில் அரைத்தாவது உரலில் இடித்தாவது பானைகளில் சமைப்பார்கள். அதை அப்பங்களுமாக சுடுவார்கள். அதில் ருசி புது ஒலிவ எண்ணெயின் ருசி போல் இருந்தது. And the people went about and gathered it and ground it in mills or beat it in a mortar and baked it in pans and made cakes of it, and the taste of it was as the taste of fresh oil. So here we find it was so hard
you have to grind it in mills or beat it in a mortar. இந்த இடத்திலே மன்னா அவ்வளவு கடினமான ஒரு பொருளா இருந்தபடியினால் அதை இயந்திரங்களில் போட்டு அரைக்க வேண்டும் அல்லது உரல்களை வைத்து ఇడిக்க வேண்டியதா இருந்தது என்றும் பார்க்கிறோம். ఇక్కడ మనము మన్నాను చూచినప్పుడు అది చాలా గట్టిగాను కఠినంగాను ఉండటం బట్టి తిరుగుట మనం దాని విసరవలను లేక రోట మనం వేసి దాన్ని దంచవలెను. And it was so soft like wafers. Read Exodus 16:31. யாத்ராகமம் 16:31. இந்த இடத்திலே அது ஒரு பணியாரம் போல அவ்வளவு மிருதுவான மென்மையான பொருளா இருந்தது என்றும் வாசிக்கிறோம். నిర్గమకాండము 16:31 అది చాలా మెత్తనిదిగా కనబడెను, అందుచేత వారు అపూపముల వలె దాన్ని చేసిరి. இஸ்ரவேல் வம்சத்தார் அதற்கு மன்னா என்று பெயரிட்டார்கள். அது கொத்துமல்லி அளவாயும் வெண்ணிறமாயும் இருந்தது. அது ருசி தேனிட்ட பணிகாரத்துக்கு ஒப்பாயிருந்தது. And the house தேனிന്റെ பணியாரம் தேனிட்ட பணியாரம். You know the potato chips, have you seen the potato chips? And it was like soft like that. Potato crisp, what do you call it? Potato chips? It was so soft. நாம் புசிக்கிறதான அந்த பொட்டேட்டோ சிப்ஸை போல அது அவ்வளவு மிருதுவான ஒரு பொருளா இருந்தது. మనం తినుచున్నటువంటి ఇంకా బంగాళదుంప చిప్స్ వలె అది చాలా మెత్తనివిగా ఉండును. So for the Western people also it was good because they like the honey taste and the wafer. Eastern people it is good. They like the oil and the spice like coriander. For everyone it was so tasty and sweet. ஆகையால் மேற்கத்திய நாட்டில் இருந்ததான ஜனங்களுக்கும் அது ஏற்ற பொருள். ஏனென்றால் அவர்களுக்கு இவ்வளவு தேனிட்ட பணியாரம் போன்றதான அந்த ருசி அவர்களுக்கு மிகவும் விருப்பம். கிழக்கத்திய நாட்டில் உள்ள ஜனங்களுக்கும் காரம் மற்றும் அதிகமாக காரமா இருக்கக்கூடியதான பொருட்களும் ఇష్టం. அதற்கேற்றதான ருசியும் இந்த మన్నాவில் కాణపట్టது. పాశ్చాత్య దేశంలో ఉన్న వారికి ఇది చాలా ఇష్టమైనటువంటి ఆహారము. ఎందుకనగా దాని యొక్క రుచి తేనెతో కలిపినటువంటి అపూపముల వలె ఉండెను. ఇక్కడ దక్షిణ భాగంలో ఉన్నటువంటి వారు కూడా ఇది చాలా ఇష్టమే. ఎందుకనగా అది కొత్తిమీర గింజ వలె దాని యొక్క రుచి అంతా కూడా ఆ యొక్క పదార్థముల వలె ఉండెను. For the babies like wafer, so tender and soft. For adults ground in the mortar, so it must be strong meat also. குழந்தைகளுக்கு அது மிகவும் மெதுவாக மென்மையாக பணியாரம் போல அவ்வளவு மிருதுவாக காணப்பட்டது. பெரியவர்களுக்கு அவர்களுக்கு பலமான ஆகாரம் புசிக்க கொடுக்கும்படியாக அதை இயந்திரங்களில் அடைத்தோ உரல்களில் இடுத்தோ கொடுக்கப்பட வேண்டிய அளவிலும் அது காணப்பட்டிருந்தது. చిన్న పిల్లలకైతే ఇది అపూపముల వలె మెత్తనిదిగా తినుటకు చాలా సులువుగా ఉండును. పెద్దవారికైతే దీనిని మనము తిరుగట విసిరి లేక రోట దంచి దాన్ని మనం రొట్టెలుగా చేసుకుని తినవచ్చును. This shows a deep, a great spiritual truth. இது மிகவும் ஆழமான ஒரு பெரிய ஆவிக்குரிய சத்தியத்தை வெளிப்படுத்துகிறது. ఇది ఒక లోతైనటువంటి చాలా గొప్ప ఆధ్యాత్మిక ఎదుగుదల ఉన్నది. If we are covered with the heavenly purity like the dew, the grace of God will come in our life in such a way we will be a blessing to small people, big people, great people. For everyone we will become a blessing, a meat for them. பெய்திருந்த அந்த பனியை போல நம்முடைய ஜீவியமானது பரலோக தூய்மையினால் நிரப்பப்பட்டு இருக்கும் என்றால் தேவனுடைய கிருபையானது நாம் சிறியவர்களுக்கும் குழந்தைகளுக்கும் பெரியவர்களுக்கும் எல்லாருக்குமே ஒரு பெரிய ஆசீர்வாதமாய் மாறத்தக்கதான விதத்தில் தேவ கிருபை நம்முடைய జీవితంలో நமக்கு అరుళపடும். కావున పడినటువంటి ఇక మంచు అనగా పరలోకపు పవిత్రత చేత మనం నిండి ఉన్నప్పుడు దేవుని యొక్క కృప అన్నటువంటిది చిన్న పిల్లలకును యవ్వనులకును పెద్దవారికి వృద్ధులకును అందరికి కూడా మనము ఒకే విధంగా సహాయపడినట్లుగా మనకు దేవుని కృప మనకు సహాయం చేయును. God wants that we may like manna, we may become blessing for everyone. மன்னாவை போல நாம் ஒவ்வொருவருக்கும் ஒரு ஆசீர்வாதமாக மாற வேண்டும் என்றுதான் தேவன் நம்மை குறித்து விரும்புகிறார். ఈ యొక్క మన్నా వలె మనం ప్రతి ఒక్కరికి కూడా ఆశీర్వాదంగా ఉండవాలని ప్రభు కోరుచున్నాడు. There are two things projecting most the important things about manna, that is purity and humility. மன்னாவை குறித்து இரண்டு முக்கியமான காரியங்கள் வெளியே புலப்படுகிறது. அது ஒன்று தூய்மை, இன்னொன்று தாழ்மை. ఈ యొక్క మన్నాను గురించి రెండు ప్రాముఖ్యమైనటువంటి విషయములు, ఒకటి పవిత్రత లేక పరిశుద్ధత, రెండవది తగ్గింపు. Like the dew covered the manna, heavenly purity should cover our life.
பனி எப்படி இந்த மன்னாவை மூடினதோ அதுபோல పరలోక తూய்மை அல்லது பரிசுத்தம் நம்முடைய జీవితத்தை ముற்றிலுமாய் మూడ வேண்டும். ఎలాగునే ఇక మంచు మన్నాను కప్పియున్నదో అలాగనే పరలోకపు పవిత్రత మన యొక్క జీవితంను కప్పవలెను. Then we will find grace overflowing in our life. அப்பொழுது தேவ கிருபையானது நம்முடைய జీవితத்திலே அப்படியே పొంగి పెరిగి వழிవதை நாம் காணலாம். అప్పుడు దేవుని యొక్క కృప మన యొక్క జీవితమందు పొంగి ప్రవహించుటను మనం చూడగలము. Another thing, manna shows the humility of Christ. மன்னா காண்பிக்கிற இன்னொரு காரியம் கிறிஸ்துவினுடைய தாழ்மையாகும். ఇంకను ఈ యొక్క మన్నా క్రీస్తు యొక్క తగ్గింపును కూడా సూచించున్నది. As manna came down from heaven, Jesus came down from heaven to earth. மன்னா வானத்திலிருந்து அவர்களுக்கு பொழியப்பட்டது போல கர்த்தராகிய இயேசுவும் பரலோகத்தை விட்டு இறங்கி பூமிக்கு வந்தார். ఈ యొక్క మన్నా పరలోకం నుండి కురిపింపబడినట్లు దేవుడు యేసు పరలోకం నుండి భూమికి వచ్చెను. As manna being rolls into the lowest place, Jesus came from heaven. He took the last and the least place. எப்படி இந்த மன்னா ஒரு உருண்டையான வஸ்துவாய் இருந்து மிகவும் தாழ்வான இடத்தை நோக்கி செல்கிறதோ அதுபோல கர்த்தராகிய இயேசுவும் కడైసియాన తాழ்ந்தదాన కడైసి இடத்தை எடுத்துకొண்டார். ఏలాగున ఇక మన్నా గుండ్రంగా ఉండి దొర్లుచు చాలా క్రింది స్థానంలోకి అది వచ్చి ఉన్నదో అలాగనే ప్రభు అయినటువంటి యేసుక్రీస్తు కూడా భూమి మీదకి వచ్చి చిట్ట చివరి స్థానంని తీసుకొని ఉన్నాడు. Like manna could be eaten for westerners and easterners, for the babies, adults, Jesus was a blessing to even to his enemies and to saints. For everyone he was a blessing. இப்படி மேற்கத்திய நாட்டாரும் கிழக்கத்திய நாட்டாரும் குழந்தைகளும் பெரியவர்களும் எல்லாருமே புசிக்கத்தக்கதான விதத்தில் இந்த மன்னா காணப்பட்டதோ அதுபோல கர்த்தராகிய இயேசுவும் கூட இந்த முழு உலகத்துக்குமே எல்லாருக்குமே பரிசுத்தவான்கள் யாவருக்குமே அவர் ஒரு பெரிய ஆசீர்வாதமாக காணப்பட்டார். ఏలాగున ఇక మన్నా పాశ్చాత్య దేశముల వారికి దక్షిణ దేశముల వారికి పిల్లలకు వృద్ధులకు అందరికి కూడా చాలినటువంటి ఆహారముగా ఉన్నదో అలాగనే ప్రభు అయినటువంటి యేసుక్రీస్తు కూడా పరిశుద్ధులకు అందరికీ ప్రతి ఒక్కరికి ఆయన చాలినవాడి ఉన్నాడు. Shall we close our eyes now? இப்பொழுது நாம் கண்களை மூடுவோம். ఇప్పుడు మనకి కళ్ళను మూసిదము. Shall we humble ourselves as Jesus humbled himself? యేసు తమ్மை తాழ்த்தினது போல நம்மை நாமே தாழ்த்துவோம். యేసు తన్ను తగ్గించుకున్నట్లుగా మనల్ని మనము తగ్గించుకొనిదము. Let that heavenly purity fill your mind and my mind. அந்த பரலோக தூய்மையானது பரிசுத்தமானது உங்கள் மனதையும் என்னுடைய மனதையும் நிரப்பட்டும். ఆ పరలోకపు పవిత్రత ఆ పరిశుద్ధత మీ మనసును నా మనసును నింపనిమ్ము. Let our life be like a heavenly manna, a blessing to everyone every day. நம்முடைய ஜீவியமானது பரலோக மன்னாவை போல ஒவ்வொரு நாளும் ஒவ்வொருவருக்கும் ஒரு ஆசீர்வாதமாக காணப்படட்டும். మన యొక్క జీవితము ఆ యొక్క పరలోకపు మన్నా వలె ప్రతి దినము ప్రతి ఒక్కరికి కూడా ఆశీర్వాదంగా ఉండనిమ్ము. Let our trials turn like the sweet manna tasting honey. தேனிட்ட பணியாரம் போல ருசியுள்ளதான ஒரு மன்னாவை போல நம்முடைய பரீட்சைகள் எல்லாம் நமக்கு இனிமையாக மாறட்டும். మన యొక్క పరీక్షలన్నీ కూడా ఈ యొక్క మధురమైనటువంటి మన్నా వలె తేనెతో కలిపినటువంటి అపూపముల వలె మారనిమ్ము. Come on, let us pray that he will fill us with his purity and humility. தம்முடைய பரிசுத்தத்தினாலும் தம்முடைய தாழ்மையினாலும் கர்த்தர் நம்மை நிரப்பும்படியாய் நாம் எல்லாரும் ஜெபம் కావున దేవుడు తన యొక్క